देख कि काम कर देख कि कष्ट पड़े खरा गरम जाई होनी पाख को पाख तो टोटाल जाई हम ना देख कि जलती देख काट लाइले चार काम देखो ताकि आमर गुरु नहीं गुरु आम रजा सहित आसी पड़े जमी कहला सेमती कर अवस्था अच्छे काठ एमती पक सेमती पक कहते गुंडा 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 अवस्था होची सतरे कहूँ शला मूर्ख जाक गुटे कल मिसा किए कर सत विश्वास कर सत कथा कहूँ जेल बॉयज बेस मन पड़तर समते सत कथा कहूँ किए भी जड़े मत मन पकाउन देख तुम एत मन पकाऊे कौन करवा भाग्य चिंत अच्छे आजकल क्या विश्वास ना तुम मिसा विश्वास ना माने मुझे भाभी जे कौन हेल्ले भी फोन करबे बोधे एत कष्ट थे विषय बोलते किए मिसा जड़े फोन करन ओ छाड़ से विषय छाड़ कम देख कि कम करा देख से विषय हमने बाबा रागर ने बापा इटा हाँ किंतु रोसे कर काय बुझले मिस्टर रामचरण टुना मामो रामचरण మీరు మంచి నాటు బీట్ ఒకటి వేయండిరా मजा सीटा अरे ओजा इटी देखो मिलला हां ओजा सालबाज मिलला এটা দেখো যা এটা মাত্র পনিপুরা কাটবা মোড়ে আবো নাকি প্লেট যাগো কিন্তু হচ্ছে দেখো পনিপুরা কাটবা পাই পুরা সজ্জই হচ্ছে মস্ত আছে সজ্জ আছে আর নাতুন বউটি আনলুন যে সিরাগা বিজারে লাগুছি আর কি নাতুন কি নাই ওজা ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ସେ ନାତୁଣୀ ପାତୁଣୀ କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି କାମ ଖାଇବାଟା ଶୋଇବାଟା ତାର ତ କିଛି ନାହିଁ ଏବେ ଭାବୁନା ଦିଟା ଆଖି ଅଛି ଚାରିଟା ଆଖି ହବ ଚାରିଟା ଆଖି ପିଲେ ଶୋଇବୁ ଛଅଟା ଆଖି ହବ ସତ ଯା ଏବେ ଖାଲି ଖାଇବାଟା ପିଇବାଟା ଶୋଇବାଟା ତାର କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରି ବୋଲବାଟା ଆସେନା ଆଉ କେଉଁ ଝିଅ ପଛ ବୋଲବାଟା ନାହିଁ ଏବେ ସବୁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲେ ନେଇ ଅଜା ଆଉ କ'ଣ କରିବ ଅଜା ଛାଡ଼ି ଯିବା ଲୋକ କ'ଣ କରୁଛ ଏଇଟା କାଢ଼ବା କି ଆସ ବୋଲେ ଏବେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ନା ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ ସତ କାଜ ବାପା ମାଆକୁ 10-5 ଦେବୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ ସତ କଥା କହିଲ ଅଜା ଏ ଯୁଗରେ ବାପା ମା କିଏ ଦେଖୁଛି ସେ ଦେଖିଲା ପରେ ନାଇଁ କି ଅଜା ବେଶ ଓଭର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସିଆଡ଼େ ତ ହଇ ଅଜା ସିଆଡ଼ୁ କାଲେ ତ ତାଙ୍କୁ ଦୂର ହେଇଯିବ ପକ ଅଜା ଏ ପ୍ରକାର କାମ କରାଯାଏ ଏଇଠି ଟୁନା ମାମା ଦେଖ କିନ୍ତୁ ପକାଉଛି ଦେଖ ସେଟା ଅଜା ସେଟା ଅଜା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଟୁନା ମାମା ଅଛନ୍ତି ପୁରା କେତେ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି ଦେଖ ପୁରା ଚାରିକାନି అసలు నా గురించి ఏమనుకుంటున్నారా మీరు జనానికంటే పిచ్చెక్కేదో అనుకోవచ్చు ఇన్నేళ్ళు నాతో తిరిగి నా గురించి ఇదేనా మీరు తెలుసుకుంది ଆମକା ନେଇଥିଲେ କାଠ ସବୁ ଆମ ଟଙ୍କା ବୋଲଥାନ୍ତେ ନାଇଁ କେ ଅଜା କୋ ଅଜା
कब केते फोटा केते काम देई हम काने थे ଏ ଜାଗା ହଁ नहीं हो जा हम काने केते काम देई तांते एटा सब ଅଧା କଥା ପଇସା हां सब पैसा ही तांता हम काने ପକନା ଫେର ହେଡି ଚାଟ ପ୍ଲେନ ଅଛି ବସା ପକନ तो मगर ସେଟ୍ କରିଦେବା ହାଇ एटा पिन दियो जा ତେଲେ ଯାଉନି ପରା तो की करबो बोले କି କରିବିଲେ ଟିକେ ଦେଲା ପରେ ଯିବା तो पड़ जो नहीं सीटा ପଡ଼ିଏନି सीटा ପଡ଼ିଏନି ଗଲେ ଗଲା खोला ना ଯିବନି ଆଇକି ଆଣିଛି ବୋଲି ଯିବନି ପଟା ବେଶୀ ଯାଉଛି मरवे मरवे Terus tinggi yang dia. Ini kor kaki. तुम्हें मेन गुरु होता तुम्हें क्या करा मजा आता है क्या करेंगे Mana tu? Mana dah hilang ni dia. Onda road. Onda road. Airport clear road. Ya.
ଲକ୍ଷ ନାହିଁ ନା ସେ ଆମେ କେଟାନି ଲକ୍ଷ ନାହିଁ ନା ଦେଖିପାରୁଥିଲୁ ଭାଇ ବନ୍ଦ করে যা এটা আমার কোম্পানিটা देखो पूरा देखो देखो दूर देखो देखो किन दोसबो से निया के पाकर देख से निया दोस ना या दूर देखो देखो किन दोसबो पूरा देखो केते लाल है दोस बोले से ऊपर इटु सिमिली अछि ता ऊपर दुआ जीवो ताके सीटा अछन 3 जण अछन ताके का दोस ना देखो टिके टिके दोस छनते एते गरम रे काम करवार पड़छ ए देखो इट केते पड़छ इटा सब केते काटो जा पड़छ नाही कि इट केते काट जा पड़छ सेति काट जा के सोरे बारछ दीटा भितरे दीटा सोरबो ना जे खाली हे जो खाली खाली संध्या बदे हिजबो बदे इटा सब सोरे बारछ काट जा सब सोरे बारछ ओजा इट मिनिमम केतेटा আছে इडी हां 38 38,000 ଅଛି କି ମାନେ 2000 कम 40,000 40,000 इटा अछि 40,000 इटा देखो एतिक रे पड़वा पाम पड़छि 40,000 बोले मिटा एति दिन सो नाही जे सकाळ मिसा पड़ेले सरी गला होता 40,000 इटा बोले बाबू केति इटा पड़छि सिटी से बोले एडी की गुड़ रे 40,000 इटा दौरछि देखो केतरा चुल्ली अच्छी देखो 1 2 3 4 5 6टा चुल्ली अच्छी 6टा चुल्लीरा सब माने जन जन को दी दीटा चुल्ली एरा सब काटो जाका साना साना डुका जा सब पुरे देली जे ए गुटे बड़ डुका का कष्ट लागि जाछ बुइबा पाई से चुल रे मिजा समान साइज अब पइबो से गुटे दिन से बुइबो ना से गुटे डुका का एति काटो कड़ाई इटा घरे रोषे करवा पाईटा खाली पाई ए काटो जा सब आई गाइस बाय बाय।